Hello. So today I'm going to talk about the past simple, specifically affirmative, negative, yes, no questions, and informative questions. So let's start. When do we use the past simple? It's very simple. The past simple is used for sentences in which the idea, act, or state has already been completed. That means the only important thing is that we talk about something that no longer happens or exists in the present. Esto quiere decir que el pasado siempre lo vamos a ocupar únicamente para acciones que ya no están ocurriendo en el presente o que ya no ocurren, que ya hace tiempo que no ocurren. For example, I ate in that restaurant a year ago. Comí en ese restaurante hace un año. In 1970, the Beatles split up. En 1970, los Beatles se separaron. And when you were a child, you liked apples. Cuando eras un niño, te gustaban las manzanas. Then, how is it formed? For regular verbs, when the verbs whose last letter is E, we just have to add a T. For example, close is in past simple closed with a T at the end. She closed the store yesterday. Ella cerró la tienda ayer. Aquí lo que quiere decir es cuando el verbo termina en E, lo único que vamos a hacer es agregarle una D. And if the verb has another ending, we just have to add an ED. For example, start, started. I started to do exercise when I was 10 years old. Empecé a hacer ejercicio cuando tenía 10 años. Y aquí lo que quiere decir es cuando el verbo tenga otra terminación que no sea E, le vamos a agregar ED, siempre y cuando no siga las reglas que voy a explicar más adelante. And when there is a Y at the end after a vowel, you just have to add ED. For example, play, played. She played like a pro in the final match. Ella jugó como una profesional en el último encuentro. Aquí lo que quiere decir es que cuando el verbo termine en una Y y haya una vocal antes de la Y, solamente debemos agregar ED. Por ejemplo, ahí en play termina con Y y solamente se le agrega ED porque a la Y le antecede una A. And when there is no vowel before the Y, it is changed to I plus ED. For example, studied. I studied all night for the last test. Estudié toda la noche para el examen final. Aquí lo que quiere decir es cuando, por ejemplo, en el caso anterior teníamos una vocal antes de la Y, cuando no tenemos una vocal antes de la Y, le vamos a sustituir la vocal por una I latina y vamos a agregarle ED. Por ejemplo, ahí study se sustituye por studied porque la Y se cambia por I latina y se le agrega la terminación ED. And in other cases, the last consonant of the word must be repeated to add the formula ED. For example, stop, stopped. You stopped just in time before the train crossed. Te detuviste justo a tiempo antes de que el tren cruzara. Aquí lo que quiere decir es que en otros casos, cuando la última consonante, cuando termina en consonante, hay palabras en las que vamos a repetir esa consonante y le vamos a agregar ED. Por ejemplo, para el verbo stop se le agrega otra P más ED porque termina en consonante. And the negative form for the regular verbs, you have to use the auxiliary do or does, which is the only one that is conjugated in the past tense. And the main verb remains in its infinitive form. For example, affirmative. I went to your house on my bicycle. Fui a tu casa en mi bicicleta. And negative, I didn't go to your house on my bicycle. No fui a tu casa en mi bicicleta. Entonces, para la forma negativa, en los verbos regulares para el pasado simple, solamente vamos a agregar el pasado simple de
do o those, dependiendo de si es primera o tercera persona, para en caso de que estemos en una forma negativa. En afirmativa sí se tiene que cambiar sí se tiene que conjugar el verbo al pasado, pero en la negativa se queda en presente, en infinitivo, y solamente se le agrega, por ejemplo, didn't, en este caso, porque aquí no importa si es primera o segunda o tercera persona, solamente le vamos a agregar el didn't y el verbo en infinitivo. And for the interrogative form, again you have to use the auxiliary do or those as in the negative form, but in this case the auxiliary is conjugating the past tense while the main verbs remain in its infinitive form. For example, an interrogative form is: did you remember the correct answer just before the end of test time? ¿Recordaste la respuesta correcta justo antes del final del examen? Esto quiere decir que el auxiliar siempre en las preguntas, cuando hablamos de pasado simple, va a ir al principio. Y como se tiene que conjugar nada más do o those, que es did en pasado, esto solamente lo vamos a agregar al principio y el verbo se va a mantener en su forma infinitiva. And for the irregular verbs, they are called irregular because they completely modify the root, either in their form of simple past or participle or both. Unlike regular verbs, you don't have to include d or ed, but their writing changes noticeably. It is estimated there are between 108 and 200 irregular verbs in common use in English. And there is some examples of the verbs. So, in Spanish, this means que son irregulares porque son muy diferentes a los regulares. En este caso no vamos a cambiar o agregar letras al final, independientemente de si terminan en e o consonante o cualquier otro tipo de letra. No vamos a agregar ed o d como en los regulares, porque en este caso se cambia completamente el verbo. Por ejemplo, become is became, begin is began, and the verb to be is the past tense is was, were, y así con cada verbo. And now, the yes/no questions. For example, did you come to class today? And the answer, as the name says, you just have to say yes I did or no I didn't. And there's another example: were you tired this morning? Yes I was, or no I wasn't. And the last example was yesterday Monday? Yes it was, no it wasn't. Aquí estas preguntas se llaman yes/no questions porque únicamente vamos a responder con sí o no. No dan a preguntas, son preguntas cerradas, no son abiertas, que vamos a contestar únicamente con sí o no. Pero aquí, por ejemplo, en la primera se contesta yes I did, no I didn't, or no I didn't, porque la pregunta empieza con did. Y en el caso de la segunda, se contesta con yes I was o no I wasn't, porque es otro tipo de conjugación para el verbo to be, que es were, pero está preguntándote como si fueras la primera persona. Y en la última pregunta, pregunta en general que si ayer era lunes, entonces ya contesta yes it was o no it wasn't, pero siempre siguiendo el was. En este caso siempre se va a contestar como empiece la pregunta. Hay que poner mucha atención en eso. And in summary, there is examples for the verb to be in positive and negative forms, question forms and short answers, the positive and negative forms. For other verbs, for example, play, that is regular, and go, that is
irregular. We have question forms and short answers. For example, as I mentioned before, the question forms, we just have to add first the auxiliary verb, that is did I, you, we, she, he, it, they. It depends on the personal pronoun after the verb and the finish of the sentence questions. Spelling of regular past simple verbs. As I mentioned before, for regular verbs we add ed to the base of the verb or d, depending on the end of the verb. A diferencia de las genuine questions And that we you use the just past have simple to talk about past say yes or actions, no events, for the states answer. which have In finished. this case, for example, what For did you repeated eat at the past party? actions And and you a have sequence of answered, past I ate actions. frijo and tortilla chips. Aquí el verbo está en pasado, y a diferencia de una yes no question, que por ejemplo sería did you eat at the party? Yes I did or no I didn't. Por ejemplo, aquí sí tienes que dar más información de la que darías en una pregunta de sí o no. Tiene que ser más completo y no solamente contestar con un sí o con un